Evo ga maslačak, proleće nam konačno došlo. Karakterističan je po tome što ima žuti cvet, koji posle kad precveta formira glavicu sa semenom, ono okruglo što se deca igraju sa njim i tako rasejavaju seme. Danas maslačak se koristi i u lekovite svrhe, a sve češće i češće u ishrani. Njegov latinski naziv je Taraxacum officinalis. Pozdrav!